Ay. nag-usama mo karon nga Domingo man karon. Wala may trabaho. Mukha na, pertigilo yan na mo ron. Wala naman may mga kwarta. Among bilin, 20 pesos. Palit na mo lumboy lang tawa. Among konsumo, lumboy na lang. Oh, kay gano. Tuwanan ni pare. Namo gipadala. Dala ni tanan. Hurot gyud nagpadala. Ay masuko mas pare. Og padala ka gamay. Masuko pag Sabado. Ang sweldo nimo gamay. Okay. Oh, nya Lunes, Kunwari buwan. Martes, Miyerkules, Huwebes dili mo tawag. Pero Biyernes, So, Sabado tawag na. Masuko pa og gamay ang sweldo. Nya muratan. Dapat ang si Mari mutawag gikag Lunes padlo og Sabado. Dapat gikag Lunes, mutawag kag Lunes, Martes, Miyerkules, abot og Sabado. Mag I love you pagani ka. Oh. Kaya ang kakapoy diri sa mong panarabaho. Parte kita og kapuya. yes pare. Oh, yan si pare, nagpayahira, nagparidos-ridosa, kami diri mos ginawa. Lumboy na lang mga mo. Kay gamay na lang kay bigbilin. Kautang-utang pa may. Kay padla na mo dito. Yes pare. Kaya karo pitiluyan na mo. Dako, Nya, mura to, I love you. Shout out dia sa mga na-viewers o please og follow sa among Facebook page ya, Ruel Orot o YouTube channel mo, Ruel Orot o comment lang sa comment section. I love you all. Yes, God pare. bless.